हज़रत क़ारी शफ़ीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हमराह क़ारी मोहम्मद दाऊद साहब तशरीफ लाए हैं। उनसे मैं अर्ज़गुज़ार हूँ तशरीफ लाएं और अपने मखसूस लबो लहजे में हम सब सामईन के सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाएं। क़ारी मोहम्मद दाऊद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्क हुज्जतुना अहसन माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैक। नरफ़उ दरजातिन मन नशाअ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। ववहबना लहू इस्हाक़ वयअक़ूब कुल्लन हदैना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर। वज़करिया वयहया वईसा वइल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह وإسماعيل واليسع ويونس अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। وكلا
فضلنا على العالمين. الله عليك ما شاء الله، بارك الله فيك ما شاء الله. ومن تكبير، الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله أكبر. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أحسنت ما شاء الله. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله. الله أكبر ما شاء الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ما شاء الله ما شاء الله. زودك الله توفيقا وسعادة ما شاء الله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا. الله أحسن جميل. قل لا أسألكم عليه
صدق الله